সরকারিভাবে বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিজেপির তাবড় নেতা সন্তোষ হাতি। রবিবার নাগরাকাটার বিরসা মোড়ে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে করা বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির এসটি মোর্চার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা ভারতীয় টি ওয়ার্কার ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ হাতি। বিজেপির এই নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, প্রতি বছর সরকারিভাবে বিশ্ব আদিবাসী দিবস ধুমধাম করে পালন করা হতো। সেই অনুষ্ঠানে সরকারি খরচেই নানা ধরনের আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হতো। এমনকি শিল্পীদের নিয়ে আসা যাওয়া, তাদের থাকা খাওয়া সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হতো সরকারিভাবেই। কিন্তু হঠাৎ দুদিন আগে আমরা জানতে পারি সরকারিভাবেই অনুষ্ঠান করা হবে না। হঠাৎ জানতে পেরে আমরা বিপাকে পড়ে যাই। ক্ষোভের সুরে এই আদিবাসী নেতা বলেন, এভাবে হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হয়নি সরকারের। তিনি আরও বলেন, এবারে সামনে করম পুজো আছে আমাদের, সেটাও যদি সরকারিভাবে না করা হয় তাহলে আমরা চা বাগানের শ্রমিকদের কী জবাব দেব? ভোটের আগে আমরা অনেক কিছুই বলেছি, কিন্তু তা না করে যদি সব বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আদিবাসীদের জন্য কী চিন্তা ভাবনা করছে এই সরকার? যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন জানান, এবছর যাই হোক না কেন আগামী বছর থেকে যেন বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠান করতে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়, আর করম পুজো যাতে সরকারিভাবেও গত বছরের মতো পালন করা হয়। উল্লেখ্য, গত বছর পর্যন্ত বিশ্ব আদিবাসী দিবস ব্লক, জেলা এমনকি রাজ্য স্তরেও সরকারিভাবে পালন করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এবার সরকারিভাবে এই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশ হয়েছে আদিবাসী সমাজ। সৈনী ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সবার খবর সব সময়। ज़्यादा था, लेकिन नया सरकार आने के बाद में उसको हटा दिया गया। विभिन्न संघ संस्था, आप लोग आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है आपका? इसमें हमारा भी यही है। देखिए, इतना दिन से देख के आ रहे थे, अचानक हमारे आज हम लोग प्रिपेयर भी नहीं थे। हम लोग सोच रहे थे कि सरकार अगर हम लोग को जो अनुदान देता है उससे हम लोग सरकारी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज अचानक हमारा सरकारी प्रोग्राम बंद होने के कारण हमारे आदिवासी समाज में एक क्षोभ का प्रलय हम लोग को सब आदिवासी को देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग भी आदिवासी समाज की तरफ से हमारे माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी को बोलना चाहते हैं कि जो हमारे आदिवासी समाज का जो 9 अगस्त में हम लोग को अनुदान मिलता था, उस अनुदान को जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए। और साथ साथ में हमारा अभी हमारे लोगों में एक भ्रम फैल गया कि आज तो आदिवासी का जो 9 अगस्त का जो अनुदान मिल रहा था उस अनुदान को बंद कर दिया। क्यों ना हो, कल हमारा करम पूजा आ रहा है, करम पूजा का हमारे अनुदान को भी अगर बंद कर दिया तो हम लोग आदिवासी समाज जाएंगे कहाँ? इसलिए हमारे शुभेंदु अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि अगला सरकार हमारे करम को लेकर जैसे काम किया है उससे आप डबल काम करके दिखाइए, ताकि हम लोग भी हमारे चा बगान के हमारे आदिवासी समाज को हम लोग एक जगह ला के लाने सकेंगे, लेके लाने सके, ताकि हमारा इस संगठन के बरकरार रहे। आप ही का तो सरकार है, अभी हमारा सरकार है, कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, लेकिन सरकार होने के बाद इसे हमें हम सरकार से मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार आती है, मैं आदिवासी विकास परिषद का एसेंट सेक्रेटरी। अच्छा, आदिवासी वहाँ भी हमारे आदिवासी में है, वहाँ आदिवासी जन 100-200 साल बैठ के आज जो जमीन के सीज के वहाँ गुआ सुपारी धान लगा के वहाँ कही रहे ओके सरकार के तरफ से ओके करे के लगे गलत है, ओके लगे हमारे आदिवासी समाज सबको मदद करे के लगे और हमारे 2-4 संगठन में गेलन। अगला दिन में हम भी 2-4 संगठन